नमस्कार दर्शक बंधु कौन आपण मैंने गोटे व्यवसाय करने चाहूँगी कि आज आपण मान गोटे बेस्ट व्यवसाय वीडियो मुझे आसी जो भाई आज कहे आम सहित जड़े भाई अच्छा सत्य सत्य कहे व्यवसाय रहस्य कहे कहानी कहे से वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। तो दर्शक बंधु आम आसी पहुंचु देखिपुं प्रफुल्ल भाईना घरे थे आसी पुणी आज आउ थे पहुंचु भाईना नमस्कार। नमस्कार कौन केमती अच्छा भल अच्छे आ जो कथार अच्छी अंगुर न खाई पारे खटा खटा से सत तो ठीक जो माने करि पाना खाली कमेंट कर फ्रॉड 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 ताको विषय टे कोन कहबे कहि दियो। फ्रॉड नुह सर ठीक ठाक अच्छे कि मेसीन नहीं आनी तुले चले पारे ठीक ठाक अच्छे किसी असुविधा ना किसी असुविधा नहीं आ ता सहित कथा हले आपण ए जो जगह आसी पहुंचु एटा को जगह रहबो अरे बड़ चौप गाँ ना बड़ चौप डिस्ट्रिक्ट जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रही आ जदी कथा बा आपण कोउटु मेसिन आनथिले आ आपण एई भलिया गोटे आईडिया केमती कोन आसला। हम गणपति एंटरप्राइजेस रो आनथिनु मेसिन आगुरु कोन करथिले आपण आगुरु राजमिस्त्री काम करथुनु एबे छाडी देलेनी पूरा आज्ञा आ एबे कोन काम करछंदी ए मेसिन दुबो मेसिन चलाउछु ए मेसिन दिन सारा चलाउछंदी कोन केते घंटा परिश्रम करछंदी 6-7 घंटा 8 घंटा भितर आ कोन केते प्रोडक्शन बाहरची घंटा को 5 किलो नेगा बाहरछु आ कंपनी जे कहूची 7 किलो 8 किलो 10 किलो बाहरियो बोली लाइन फाइन हमर टिको असुविधा होची गांवली एरिया से 5 किलो 5.5 किलो 6 किलो एमदी सब टारगेट चलचे। गत थर केते माल देथिले मोर 3 कुंटल 3.5 कुंटल 3 कुंटल 30 किलो एबी चलचे गत थर देथिले प्रत्येक केते मासକୁ दोजना 15 दिन 15 दिन रे मासके रे चलचे हो एई थर डे लेट हे गेला हम होरी फोरी सब गेला बंडी लेट हे जाइछे जदी कथा बा आपनकर केते माल रेडी कर सलेनी एबे 3 कुंटल 30 किलो भले अछि माल 3 क्विंटल 30 किलो भले आ जदी कथा बा कंपनी पाखरु केते रॉ मटेरियल आनुचंदी पुनी केते रॉ मटेरियल कंचा माल हमें 50 टका आनुचु 85 टका रे दउछु 50 रे आनुचंदी 50 रे दउचंदी। दर्शक बंधु बहुत बढ़िया जिंस रहिछि आपण मान देखि परिबे 50 टका रे आनुचंती 85 टका रे बिकुचंती। आ जो मेसिन पई जो बायबैक एग्रीमेंट थिला आपण करिसंती आज्ञा केते वर्ष पई 5 वर्ष पई एग्रीमेंट हमर हेछि तापर 4-5 वर्ष परे 4 वर्ष पूरी गला पर तापर फेर रिन्यू हबो रिन्यू करि परिबे। आज्ञा तो जदी कथा बा आपण खाली कंपनी को बिकुचन ना बाहर भी सेल करचंती कंपनी की सब दउछु सब कंपनी की दउचंती बाहर सेल करू ना ना आगु करिवे ताल प्लान अछि आगु देखिया करबा ठीक अछि निहाती भाबरे आगु करंतु एवं आपण मध्ये आगु बढ़ंतु। आ जदी कथा बा आपण इलेक्ट्रिक बिल कोन केते आछि डिलीवरी 300-400 टका आछि मासरे मासे 300-400 टका आछि इलेक्ट्रिक बिल। दर्शक बंधु बहुत बढ़िया जिंस देखि पाउचंती 300-400 टका आछि इलेक्ट्रिक बिल। आपण माने जदी ये व्यवसाय करिया पई चाहुचंती निहाती भाबरे करि परिबे स्क्रीन ने नंबर अछि व्यवसाय विषय रे बुझंतु जानंतु तापरे कॉल करंतु एवं जदी कथा बा भाई नै मशीन टा केते कोन जागा रे आवश्यकता हो जागा हमर तो गोटे रूम रे आपण देखुचंती खाइबा पीबा सोइबा एटी सब हमर मशीन पडिबा माल भी रखुची गोटे रूम रे बेसी जागा आवश्यक नै बेसी जागा दरकार नै आ को माने व्यवसाय टी करि परिबे समस्त करि परिबे किछि नै हैंडीकैप लोक भी करथन मशीन समस्त ताल चले समस्त चले परिबे किछि कष्ट काम रहिछि कष्ट किछि नै। तो दर्शक बंधु देखिले भाई वर्तमान थिले आम सह जे कि मेसिन आनिचंती एवं देखि पाउचंती केते सारा माल से गदेई सारलेनी वर्तमान आ दिन 2 दिन भितर से जिवे माल टिकु सेल करिवा पई गणपति एंटरप्राइजेस रो गोदाम को निहाती भाबरे गोदाम बाइट भी आपण माने पाई परिबे गोदाम रो वीडियो भी आपण माने देखि परिबे। जदि भाई ना करि पाउचंती जाजपुर आनी ताले आपण माने कोन पाइबा न करि परिबे जदि घरे बसिचंती ताले व्यवसाय टे करिवा पई चाहुचंती स्क्रीन नंबर अछि सीधा सड़क कॉल करंतु एवं आसंतु व्यवसाय विषय बुझंतु एवं मेसिन नै निजे मध्ये गोटे सफल व्यवसाय हुंतु। भाई ना बहुत बहुत धन्यवाद आपनको आपनको पई हम व्यूअर्स माने निहाती भाबरे उपकृत होई परिबे सेति कोन तो रहिलु जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु आमे तो सीधा सड़क सुनिलु कस्टमर को मुहरु कौन कहले सी आउ सी एक्चुअली केमिति कोन व्यवसाय टी को चलैछंती एबे हमें सीधा सड़क आसी पहुंचीछु कंपनी रे आउ टिके अधिक तथ्य हमें जानिबु व्यवसाय विषय रे। मैडम नमस्कार केमति अछंती भल अछि ओडिसा लोक तो जानि सारलेनी गणपति एंटरप्राइजेस को बहुत भल भाबरे तो आज पुणी थरे आमे से व्यवसाय विषय कथा बा जोटा कि मार्केट रो सबटो ट्रेंडिंग व्यवसाय पलटिछि से होछि अगरबत्ती बिजनेस आउ आपनकर कंपनी रो नाटा और लोकेशन टा फर्स्ट टाइम व्यूज को कहि देले हम ऑफिस भुवनेश्वर बाणी विहार छक मेट्रो हाउस रो 5 नंबर रे अछि आज्ञा गणपति एंटरप्राइजेस लिखाई 5 नंबर फ्लोर रे 5 नंबर फ्लोर रे अछि गणपति एंटरप्राइजेस। जदि कथा बा मैडम आपण को मशीन सब डील करंती आगु तो हम खाली अगरबत्ती मशीन डील करथुले एबे पेपर प्लेट भी ऐड हिची आज्ञा तो पेपर प्लेट अगरबत्ती जो भी बिजनेस आपण चाहेबे हम सहित कर परिबे। बायबैक सिस्टम दुइटा जाकर अछि दुइटा जाकर बायबैक सिस्टम रहिछि बहुत बढ़िया जिंस रहिछि। जदि मैडम कथा बा वर्तमान मार्केट रो ट्रेंडिंग व्यवसाय कोन चलछि पेपर प्लेट चलिछि ना अगरबत्ती चलछि नहीं ऑब्वियसली अगरबत्ती ही चलछि आज्ञा जेहेतु सेटा गोटे रनिंग बिजनेस लोकन को डेली दरकार हुए तो वर्तमान भी लोक अगरबत्ती को ही बेसी पसंद करूछंती और अगरबत्ती बिजनेस ही करूछंती अगरबत्ती बिजनेस ही
କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ତ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି କଥା ହବା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟଟି କୋଉମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମହିଳାମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ବି ନିଜ ଘରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ରୁହେ ୟା ଦେହରେ କିଛି ବେଶୀ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ ନଥାଏ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ବସିକି ନିଜର ହିସାବରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଏ ବିଜନେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ହିସାବରେ ଘରେ ବସିକି ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ ବଗେରା କରୁଛନ୍ତି କିଛି କମେଣ୍ଟ ମତେ ଆସିଥିଲା ସେମିତି କି ଭାଇନା ଆମେ ଜବ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ 7ଟା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ କଣ ଏ ବ୍ୟବସାୟଟି କରିପାରିବୁ କି କଣ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ? କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଖୋଜିବି ତାହେଲେ ମୋର ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବି ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ବି କାହା ନାଁରେ ନେଇକିରି ବଟ୍ ସେମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଆମେ 5ଟା 6ଟା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ରାତି 10ଟା 11ଟା ଯାଏ ମେସିନ୍ ଚଲେଇକି ସାଇଡ୍ ଇନକମ୍ ଗୋଟେ 15-17 ହଜାର 20 ହଜାର ଭଳିଆ ଆମେ ବାହାର କରିପାରୁଛୁ। କଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତେ ହେଭି ବିଲ୍ ଆସିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ 1 HP ମଟର ଏଗୁଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ 1 HP ମଟର ସେମିତି କିଛି ବିଲ୍ ଆସିବନି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ HP ମଟର ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି 6-7 ଘଣ୍ଟା ଚଲଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତିକି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1200ରୁ 1500 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାସକୁ ଆସିବ। ମାସକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1200ରୁ 1500 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ କି ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି କଣ ରହୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇବେକ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ରହିଛି ସେଟା ଟିକେ ଆମ ଭିଉଅର୍ସଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ ସାର୍। ବାଇବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆପଣ ମେସିନ୍ ଆଉ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆମରି ପାଖରୁ କିଣିକି ନେବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବନେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଆମକୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ଟା ଆମଠୁ କିଣିବେ ସେଇଟା ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ପର କେଜିରେ କିଣିବେ ଆମକୁ 85 ଟଙ୍କା ପର କେଜିରେ ବିକ୍ରି କରିବେ 35 ରୁପିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଦେଉଛି। 35 ରୁପିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସିନ୍ କମ୍ପାନୀ ଦବ ର ମେଟେରିଆଲ ବି ଆପଣମାନେ କମ୍ପାନୀରୁ ନେଇପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଯୋଉ ବି ଆପଣମାନେ ର ଷ୍ଟିକ୍ ବନେଇବେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଣି ଆପଣ କମ୍ପାନୀରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାହାର ମାର୍କେଟିଂ କରିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବୁ କଣ ତାଙ୍କୁ ବି କମ୍ପାନୀ ସହଯୋଗ କରୁଛି କିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହେଲା ଡିପ୍ ଅଏଲ୍ ହେଲା ଖୋଳ ଜରି ପ୍ୟାକେଜ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇକରି ନିଜର ବି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ। ନିଜର ବି ଗୋଟାଏ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ମେସିନର ୱାରେଣ୍ଟି କଣ କେତେ ରହୁଛି? ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର ତାର ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି 1 ଇୟର ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହିଁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବୁ ବଟ୍ ତାର ପାର୍ଟସଟା ଚାର୍ଜେବଲ୍ ରହିବ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଅଛି ତାର ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ବିୟର କରିବ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଫୁଲି ୱାରେଣ୍ଟିରେ ରହିବ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଦୂର ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ କଣ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ ବଗେରା ପାଇଁ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାର୍ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥାଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ବଟ୍ ଯଦି ବେଶୀ ଦୂର ଯୋଉଠିକି ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଟ୍ରେନରେ ୟା ଫିର୍ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଚାहे ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର। ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିଲେ କେମିତି କଣ ରହୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେସିନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ରହୁଛି? ମେସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ପ୍ରକାର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 02 ମଡ଼େଲ୍ ରହୁଛି 01 ମଡ଼େଲ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ୍ର ବି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ତ 90,000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2-2.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ କ୍ୟାପାସିଟି କଣ କେମିତି ରହିବ? ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାପାସିଟି ଯେଉଁଟା 02 ମଡ଼େଲ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 6ରୁ 7 କିଲୋ ଦେବ ବାକି ତା ଉପର ମଡ଼େଲ ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ତା ଉପର ମଡ଼େଲକୁ ଯିବେ ସେ 9-10 କିଲୋ ଦେବ 01 ମଡ଼େଲ୍ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ଯିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 18ରୁ 20 କିଲୋ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେବ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାପାସିଟି ଅଛି ରେଟ୍ ଯେମିତି ନେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ମେସିନ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାପାସିଟି। ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି କଥା ହବା ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେ କିଛିଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନେଗୋସିଏସନ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଏମିତିରେ ଗଣପତିରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଅଫର୍ ଚାଲିଥାଏ ଗିଫ୍ଟ ଅଫର୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଫ୍ରି ଥାଏ ଗିଫ୍ଟ ଥାଏ ନହେଲେ ମେସିନ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ତାହେଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କୋଉଠିକି କରିବୁ। ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପୁଣି ଥରେ ଆମ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଫିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀବିହାର ଛକ ମେଟ୍ରୋ ହାଉସ୍ର 5 ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଅଛି ସିଧାସଳଖ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜରୁ ଏବଂ ସବୁ କଥା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ এই ବ୍ୟବସାୟଟି କରିବେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ এই ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସାୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସୁପର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲକୁ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରହିଲୁ ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।